একদম টঙই মাইয়া মুসুবি ন তিনি নগ্ন রিঙিয়াকৈ চিনি খবর থমনাই সাংবাদিক থমনায়াকৈ চিনি তীব্রাহা চিকনতে পার্টি ফানো যেহেতু জনসাধারণ সংশ্লিষ্ট চিন্তা ভাবনা খাইলাই দङ আর বিশেষ করে স্পেসিফিকভাবে তীব্রা সারংনি বাগै তীব্রাহাও তামনাই তামনি আগুনি বাগै ওয়ানসুক দङबाय वानाय दङबाय दिनै খাইগাইয়াखौ সাংবাদিক সম্মেলন সাগরাইয়াखौ কিন্তু আছে দিন দङ তিনিকৈ বাধ্য মাংকা কারণ বেশ কয়েকদিননি যে রাজনৈতিক ও জায়গানি অগ্রগতি ফানহিমানো বা বনি যেভাবে তাবুক চললেই দंखा আবুনি পরিপ্রেক্ষিতে जों কিটা কক সানা নাখা বসে কখায় তামলে হিমা आं কয়েকদিন ধরে মুখ খাইনাইখা লক্ষ্য খাইনাইখা ইন্টারলোকিউটর্স আবো সম্বন্ধে খুব সালাই দंखा আবো যে তাম জিনিস মারাত্মক ব্যাপার নাকি কাহামদা হামিয়াদা আবো শুধু কে বুঝুমা খানাইয়া ইয়াং বুঝুমা খানাইয়া ইয়াং ফাইও বুঝুমা খানাইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দङ আবো তাম জিনিস গতে গেছা আগিখাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হিনে একটা ডিমান্ড দङ তাখাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন খানা সবকা তাবো চিনি পক্ষে মসে চিনা আসল প্রবলেম ও জায়গা তামাবো जों चिदनि तुजखाय मंखा जों তীব্রাহা পার্টিখাই মনো খাখাयो जे ও জায়গাও তীব্রা সারং বাগै একদম আলাদা কিছু নাংখা আপতিহিনি খাখাইনো जों তাবো আইডিওলজিগতভাবে আদর্শগতভাবে বিভিন্ন লুপ প্রলোভন ফাইসবैमानो जों চিনি জেনারেল সেক্রেটারি কनै চকচক আচলাই দङ जों तामनु खाइमा बुले सगां 2021 मथा खालायका मथा खालायाखै हिंगा जे चिनि তীব্রা সড়ক এক না নাंनाय তীব্রা সড়ক এক যে जों চিনি অধিকার মানनाय চিনি যে কমাজাক অধিকার অপতিহিমবো जों খানাকা ইগা আজ ওরা মকক সাজা খাজে নিনি এডিসি যদি পাওয়ার সপাইকে কে जों যেদিন ফার্স্ট অধিবেশন আ দিন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিল পাস খাইনাই এবং যদি এডিসি সপাইকে চিনি তাবো বুবাগ্রা বনে সিএম নাই আবু जों খানাকা কিন্তু নিনি এডিসি ফাই সপাইকা ক্ষমতায় ফাই সপাইকা বুবাগ্রা সিএম লিয়া তাই গুবুনি বলনো রেখা আরন বিসিং তাবো চিনি তীব্রাহানি মতেছে তাইবো বড় কাহাম দङा জাগাবো সিএম উপযুক্ত বেশ কয়েকজন দङ বরণ বাদেও যে তাঙ্গै একজন আনপুরা ফাই সপাইনাই কতাল গণ রেখা আবো একটা কনফিউশন দङ जों একটা কনফিউজটা তীব্রাহা একটা কনফিউজ তিন লগে লগে জনসাধারণ বড় কাহাম চালক মানে কাহাম দङै হিন্দি गोरों इंराजी गोरों বাংলা गोरों दङै যে বড় কিছু বড় তাঙ্গাই রেখা আবো একটা শুধু চিনি সিমিয়া সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারং একটা প্রশ্ন ओमफ्राय बिलनि कक बिल पास ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ড बिल पास गाहायनै दिनै बाजेटआव सगलायगा ओंगे उलो खाय साइ माखासे बिल या एडिसि बिल पास होनो क्षमता गरै
nini abo resolution si ngai chini sonde hote barur kha moki tibrasani kaham lang nai haya lang nai sabai boben abo nang abo nangya ngai ngai tebu jeng khanaka jodi bubagra ba motha nini edisi phaisu khomota phaisu begele songe na direct funding nai tabu 2 বছর লাই থাকা কোনো ডাইরেক্ট ফোনে নি কোনো দি ফান্ডং যে গিয়া সিনি তাইবো সন্দেহ বারুরকা কনফিউজন বারুরকা আরি মোতা হিমা গক जोंनो सामानि दुदा yang तमान दुदा gai nini 2 বছর ফাইদে মনো খাজে nini greater Tibraland dabi nebo bog একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট দংলে এবং greater Tibraland ni যেটা সংজ্ঞা বা greater Tibraland যেটা পেরিফেরি পা হিমনো আয়তন ভাবে এরিয়া হিমনো আস্তে দিন ফাইরে বল পুলা সাগান খানাকা বো গ্রেটার ত্রিপুরার মধ্যে শুধু ত্রিপুরানি বাইরে যে সমস্ত আসাম মেঘালয় নিনি অরুণাচল আয়াঙ্গ ব্রহ্মপ্রদেশ বাংলাদেশ যে অঞ্চল ত্রিপুরা সার দংতো আবো গাউদলে আবনে বুমুন গ্রেটার ত্রিপুরালেন আপনি হিনে গাই দিন ফাইরে খাতে বো এর বগি খানাকা না আবুয়া আবু বলতে आज নিনি বাংলাদেশ নি জায়গা ব্রহ্মানি জায়গা यांगो तामिनानि आसामनि मिजोरामनि जायगार गया जों একটা সংসদ চেংনাই যে সংসদ এরিয়ারনি বরংনি সুখ দুঃখ কালচার বড় বাহিগি দামখাই দं আবো সমস্ত কিছু নাইগিনি খাইনা বাগি এবং দরকার নাখাই বরং রাং সাহায্য খাইনা বাগিছে একটা ও জায়গা সংসদ নাই খেলা সব লগে জোখাই রেখাইনো আবুনা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ngai chini ko khawrosi nang শিক্ষিত বড় একদম নিজেনো শ্রেষ্ঠ হয়ে মনে খাইরের যখন একটা ডিমান্ড খাইয়েন আবুনি 100 বার চিন্তা খাইয়া কই আবুনি বাস্তবতা বসুক টং বসুক করি টং নাইনা নং একটা কক সানা নাंगौ কিন্তু নিনি টাইম টু টাইম যেটা নিনি ডিমান্ড খাইমান আবুনি সংজ্ঞা আবুনি স্বরূপ আবুসি পরিবর্তন তোখা ngai chini Tripura hani te সন্দেহ বারকা শুধু চিন্তি নিনি সারা ত্রিপুরানি যারা ত্রিপুরা মাগি কাম নাই নাই বিনি সন্দেহ एक्चुअली मो ताम ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मोके एक्चुअली बरो ত্রিপুরা সারা কাম খাইনা বাগিদা নাকিবা বড় নিজে হামনা বাগিদা একটা সন্দেহ পাইগাই চিন্তানি ngai এর পরবর্তী সময়ে নুখা তা হিমানং Monani last final game final খেলা নাই final chance নাই ako khana sauka Manipur anakai rasti utai nogla ako ngai chini প্রশ্ন orose nung to sanan thangai chini bosani সমান কই চিনি সাইতো পারুং থাঙানি দাসা সুরং গাই নং দাবু খাইনা অনেক কিছু দংখো ইনকা হানি কাম তো আসো হঠাৎ ছাকাই ইংথাইয়া তাই 2 মাস দংখো তাই 1 মাস দংখো তাই মুসুক দজরম নি সামং মো ফাইনাল খেলা হারেगा জিতেगा तो জিতেगा ही सही पैसा জাং মণিপুরে তাই রাস্তি দেখাইলিয়া গেছিন তাই সনে হবারিকা কারণ চংজারা প্রকৃত রাজনীতি খাইয়ার দীর্ঘদিন খাইকা তারপরে চিনি প্রায় 30 বছর কাতাতে রং দং রাজনীতি খাইমাং চংকুনো একটা জায়গা সবাই মিয়া ইয়া বনি বাগিনো চিনি এদকাই সন্দেহ বাড়িখা
아기 좀 여건 너 사이다만 재미 안 돼야 살로 EM education 아주라고 500 চাকরির কেফে মানে ক বরক 300 তাই সোশ্যাল 200 এর পরীক্ষা আপনি কি মুখে চাকরি দিয়ে ngai cheng asa khai mani mo thawle borok jotono ingraji sai manai hindi sai manai bangla sai manai nijino bo hahai ke gorbo khai boro boro dag lege ba ekta kichu mane nai kintu semo duita bosor no khajen borok bare bare salayo chung jono rangal hoya chung chalok maiya jono state government ni bimatrislo ব্যবহার খাইyo athi khana কিন্তু जों दंबुरु जोंनो जे रखमानि रां खकसाफान खंनिफां थन आ रांमाइनो जों चाकरि उरिखा आ रांमाइनो जों যতটুকু সম্ভব বিভিন্ন জোনাল সাবজোনাল রহরই চিনি যে ছকদে দংসাক जों যে স্কিম দমানি আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনে চেষ্টা খাইখা কিন্তু মো গত 2 বছর নমানি 이거 কয়েকদিন আগে নো সাকা নিনি তাবুনি যে মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী বক সামান দङ 1300 কোটি दा बुसु रां रगा बन आबनि हिसाब दिनै नरबो आबो साংবাদিক उक्ताय सेमाना बाता निगे मो 2 বছর जों जे अवस्था नुखा एडिसि যতটুকু রাং থামানি आ রাং যতটুকু জনসাধারণনি গনি বাগै নাতে দরকার आबो नांगले आ रां ताम खैजा काहिमबा ट्रेन पूरा ट्रेन रिजर्व खाई दिल्ली थांलायो लक्ष लक्ष रां खरच खाइया कोई लंडन थांलायो रां खरच खाइया कोई बरबो तामुनिनि ताम उत्सव खाइलियो लक्ष लक्ष टाका खरच खाइलि दाबो पर्यन्त কোনো স্কিম কোনো তীব্রা সারক নিথানি যে কিজামিয়া থাঙা ফানো নিনি তুইনি বাদা থাঙ্গো কৃষিন বাগৈ থাঙ্গো হোকনি বাগৈ থাঙ্গো চেয়ারেনি মুগুনি বাগৈ থাঙ্গো no তীব্রা সাফানো ও 2 বছর মথারো চালে মানে বেনিফিট মাগা হিনি তা বখানাইয়াকো डायरेक्ट फानिंग no बात ओरिदि अपन बागै चिन्ते सौने ना जों देबो कन्फ्यूज नागा जि बो चिनि सुदु चिनि कन्फ्यूज या सारा ती बजार जनसाधारण बनिबो कन्फ्यूज nang tabu greater ত্রিপুরান বমুরি ওইয়া কই অবমাখাই যতন মানে হিনি ছাইয়া কই 2 বছরনি নে যেটা প্রশাসনে ইয়াও ক্ষমতা মানে নিনে আর্থিক ক্ষমতা তো মানে নং আপনো সমস্ত কিছু বেনিয়ম খাই খরচ খাইয়া কই ত্রিপুরা সারন বড়া যেটা থামি তা লাখা পয়সা থাংসুয়া ভেয়া কই তাবু যে খাই তো মানে আবো সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু আং আসল দিনুখা অনেক এডিসি নি প্রশাসন মনুখা নিনি ইয়াংনি অ্যাসেম্বলি প্রশাসন মনুখা নিনি মুগনি ত্রিপুরা সরকার মনুখা মতি হাইতে নুয়া হতা इंगे दाबुक ते कैसा फाइजोगा दो ते कैसा ताम जिनिस फाइजोगा हिमबा बिराद একটা প্রশ্ন বিষয় जोंबो राजनीति खाइ फैगोबले चिनि একটা पार्टी के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट जनरल सेक्रेटारि तुम दङ अरो जेता नमानि आबो जाते खगै खैबा हाय मथान चेयरमैन थांगो दिल्ली व सायung थांगो थाङै आको आरता आलोचना खाइ फै इंगो बाय अमित शाह बाय मालाया कोई अब के बसाइमिया इवेन जों जे खानामानि मथानि जे कर्मकर्ता दंनाय रजारा मथा नै दंनाय र बर बसाइमिया फु आति खानाता आबो बोसो बसाइते मिदे साइमिया निनि बसाइung थांगो बनो कक सालायो उलखाय लास्टखाय गदरो किजातिया तलाङै थाङा गाय तिरबाबन तमायो किबिल फाइलियो ने मो खेबो नो खाजे ने आयंगो मुगै थाका अमित शाह नुगै थांफोन अमित शाह नुगै थाङै आ जागा बो मुगबाय चिनि मथन चेयरमैन प्रद्युत बारे मिटिंग खेलि के फो खेलैया कोई नेने 27 तारिख खाय ताम इंटरलोकेटर दा ताम मंगो खायजांनाय आपते हिनै मानै थाङो आपते हिनखानाव
একটা অদ্ভুত ব্যাপার মানে বংনি যেটা অ্যাক্টিভিটিস আবো সাংদি সংনে জন নगा বরক বিহাংনি বরক কি বিজেপি ni বরক কি নিনি গুনি দামনানি বনা বিরোধী দল নি দা নিনি সারাটা অধিবেশন বরগার আচুকলাই আকই কক সালাইকা অধিবেশন পাইখা অথচ নিনি বিরোধী দল নেতা বরক একজন চংলাই অধ্যক্ষ পদ চংলাই আকই যতন সাপোর্ট খাইনাই আতি কক সালাইকা অর বনমালীপুরনি বিধায়ক যিনি লাস্ট কইতা মুখা ভরনিনি যিনি মথানি চেয়ারম্যান খবর যা কোন থাকা কই সামান্য সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট হামিয়া চিনি বাগै নি দেখলেই ফেলিকা অথচ সারাটা অধিবেশন 3-4 দিন যেটা আসুক মানে আরো আসলেই ফেলিকা সন্দেহজনক বলে আরে তাই সন্দেহ না দেখা একদম বুট চলাকালীন কাছে কই কংগ্রেস বিজেপি বিরোধীতে কই সিপিএম বিরোধীতে কইয়া মথাটাই খাইও বিরোধিতা ইভেন মকব খানাগা যে রাজবাড়ি ফালাই বিজেপি আমি পাই টাকলাই খাই वाना मा हिसाब जों कन्फ्यूजन हमले जरा हानि बागै जादिन बागै चिन्ता खैनाय तामो बुई कांग्रेस बनुं जागिया सीपीएम बनुं जागिया तामो थाखाय बारे बार आबो आयं नुंजाक दं एतो একটা নিনি সাংঘাতিক কোনি সন্দেহনি ব্যাপার जों যখন দিল্লি থাংপুরগাই जों প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি সহ দিল্লি থাঙ্গে আর যতন যেটা সামান ছাড়াইও কিন্তু বসাইছুং তাম সাই ফাই তাম মুং ফাই সাংঘাতিক সন্দেহ ব্যাপার নে বনি বাগै দ তাকর পুরো পক্ষায় অরসি তাবুক যেটা বিরাট বিবি চলিত মানে ইন্টারলুকিউটর আবো নিযুক্ত মাইয়া বাই বসাকা পুলিশ সাকা প্রদ্যুৎ কিশোর সাকা আবো পুলিশ সাকা নিন 8 তারিখ 9 তারিখ বফরমিতে উইদিন 2 and 3 days interlocutor will be appointed bosai the press conference abung liya 27 তারিখ উংলিয়া ইনকে মো ইন্টারলোকিউটর জিনিস তামো বুতি ব্যাপার আবো আবো কি চাজানাই মানৈ পাইজানাই মানৈ তাম মানৈ আবো একটা জনসাধারণ অদ্ভুত ব্যাপার না দেখা ইন্টারলোকিউটর এপনে খাই গেছে বরক বর্মা আসুলাইনা ফোন তামলাইনা ফোন আবরণ সন ইনকে দাবু সাইমানা বুঝ খাবলে মো তাম জিনিস আবো ইন্টারলোকিউটর র ইনকে দা নংনি মাধ্যমে জনসাধারণ যারা একদম কত এরকম বংনা বুঝিনা বাগै মকক সাম ইন্টারলোকিউটর আবংখা রাইবাই একদম সহজকে সানাंगाकाय जों যদি কাইলাইনা হিঙ্গাय বলাইना हिंगाकाय चोलानि नकनि बरक परिबार बै बोरै नंनि बरक कैनानि परिबार इंगो परिबार न पुलिसं कक मानजरि नाय अ रायबाय हिंगा आव रायबाय न तुइबा तमा आपसुक नांलायखै मासो तामो दंगा जागाव ब अरन कक अर सानाय सेबले बिनि कुनो सिद्धांत लानो क्षमता गरै ताक प्रद्युत सायखौ माने ककनो सेन्टार थांसायनाय सेन्टारनि ककनो अर फायसाफैनाय रायबाय जेता खायमानि ता ओंखायनो नि इन्टारलोकिउटर जेता नंबो मसे आबोगा सहज चिनि बरक बुझिना बागै যখন একটা পার্টি বাই একটা পার্টি কক সাদানি একটা বাদাং দংদোকা যেমন নাগাল্যান্ড তাবুক এনসিএন ননি একটা গ্রুপ দङ গ্রুপপন্থী বড় বাই ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল লিগ বড় কক সালাইয়া আবুন বাগै একজন বড় মাংস নং সাদি বরক দেনি ডিমান্ড বরক তামসা আবফায় আর সাপাইদি চিনি কক খাইনখা নং প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা যদি সাইজौनो थाङै आ जागा ताम बालाब खाइलाय ताम मंगलाय नुहुन जागो सालाय गाय अ जागा मो इन्टारलोकिउटर नि ताम प्रयोजन दं
salai malai hengai se abo khade bole he interlocutor nang je borok bai kaham gai kok salai meya bo phai satok phaya kotogula aini bada dong hengai se nang interlocutor nijukto khaya koi kok sanani hengai tabu kok phai kha ni oro interlocutor tam ni dorkar nang thangai se sajung thangai se eto khai ni apon je thangai bo kok salai mang hengai abai no kok khawar se জনসাধারণ বুঝেনেন বাগৈ আপনি কোনো দরকার নাই গিয়া এক মং মানো যে টেবুক হইবা ও ইন্টারলিকিত শব্দ তুই বা বরক আবো এবং মাগে তুই তাবুনি যেটা নকা মানে হোম মিনিস্টার বত নিজে কগনার গিয়া প্রয়োজন থাকে না নাই দङ मा प्रद्युत बरबाय थगजाक दङ आपसे कखाय जे बर'नि कुनु काम से नंगिया नों डाइरेक्ट थाङै मान दं मानि आजागा इन्टारलिकित ओंखाय ता मबो खानाय दङ दो माने कनफ्यूजन सै मबो खानाय दङ जेहेतु बर' सामान दङ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड रिटेन याखै जों कक सालायो आलायथाय होननाय नों मबो खानाय दङ आबो खानामा ककसे आनो जदि प्रमाण सुगाखै आं दिमांला मब खानाय दङ जे मते इंटरलोक्यूटर नियुक्ति खाई अपॉइंटमेंट खाई कोई आओ तागले चिनी डिमांड उ एनसी जोंमा हाय तागले जिन डिमांड गोसेन हागा हिनै बरक कुनो मते एकटा लामातै खाइया कोई सरकार हामन चान्स रुइ दंनो खानावदो एगै ओबो सानान कक और सानान नैमाखाय मोसे निनि इंटरलोक्यूटर बिनि कोन आसिक दाम करि इंटरलोक्यूटर नि कोनो आसे प्रयोजन बो करे ओ जागाबो जेहेतु नों डाइरेक्ट कक सालाय दं मानो शुधु आबो ओबो एकटा नि बागै आनि बखासे फाइगल का बारी ओ इंटरलोक्यूटर नि बागै न गो दाम हिनानि न बर्मा साका कालाय दं हा जादे जनगण सायमान आंथ निन्टिया मा सामानि अबंखा रायबा किंगो बे सहज बाबरगे रायबाय जाते करे जनसाधारण बारे बार दुकाता मासा थोन कारण अबदाम बा खायरि खागाय बनायकिनि खाय दङ कक सालाय दं हिननि पास्ता बस लाय होनायसि एगाय ओ इंटरलोक्यूटर बेपारो चिनी गनि मदखाय जों कयनाय म थानो अपति खाय न रक्ता थगि जदि जों कारण आईपीएल पि समय नुखा हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हिनी खाय रुबि आबनने दुकुना हाई बकरिया फाइ बकरिया मीटिंग बकरिया मिसल बकरिया आपति खाय न पास्ता बस लाया कोई कोई मीटिंग आजे लाय थांगा न म शुधु मात्र न पास्ता बस लायना बगे नाय दं हगै म तो निनि मथानि যত সব নেতা কত কত দंनाय रक भरक तो कक बासं मानो एकदम मलाई खि इंराजी बासं साइ मानो जों सेमाय एफनो हिन्दी बासं साइ मानो ए मो बेपारो भरक तो साइमे नों कक गया इंटरलोक्यूटर तामो जिनिस एवं बिनि काम तामो आबै चिन सन्देह भाई सब गदा मो कि एनसी थके मा हायदा मो प्रद्युत बुदा मो थके नाय सबका এটা সন্দেহের ব্যাপার দङ কিন্তু नों हाई लेवल मॉनिटरिंग खावे যদি 5 বছর ত্রিপুরা थके रहमा गाय और इंटरलोक्यूटर जे काम नायो तेसा आबुनि बागै बरमर कासारि उइ दा 5 বছর राजनीति खायनान तैसा जनसाधारण थके उइ निश्चय प्रश्ननि বিষয় जनसाधारण सांगते একটা কনফিউশন দङ इनके ओरा फाइजावगा दाबो पाइसौगा आबो थांगा निनि constitutional solution होननाय आबोले ताबुक सांगा तो अनेक दिन खाना बालोका बंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड देमान खेमानि आबुखाय आं पाराबो थां खनाय गया पाहाराबो थां आपके रियाखन नि सालायो साफे आं गाबो मुंगो रियाखन नेने गृह मंत्री एक बदाम मोदी संबर रियाखन बरो जेता बुझि माबो सालायत्या माय ताबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आबो तो सांगतिक ব্যাপার बनि बागै बो और कक साना दो चिनि त्रिपुरा सर साधारण त्रिपुरा सब बुझितो निन कक मा साओ
কনস্টিটিউশনাল সলিউশন মানে সাংবিধানিক সমাধান। সাংবিধানিক সমাধান মানে সংবিধাन 12 বছরनि সংবিধান আর যে রায়দা সমাধান খাইমে দङ आ রায়দা তুই অর কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কক সাজাবো। ओंखाय दाबो ओ कन्स्टिट्यूशनल आबो एकदम हाबो माने साधारण टिप्रासारन बुजिन बागै मा साबो ओ कन्स्टिट्यूशन खा एकटा बই যে বইও সারা 12 বছরनि बरक आबोनो शासन खायनायनि बागै जे रायदा सारामजा दंमानि आबोनो कन्स्टिट्यूशन ओंखाय जोंनि दा प्रद्युत किशोर देवबर्मा साइ दंखा दाबो कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन তারপর আবো সম্পর্কে একটা কনফিউশন বাহে কনফিউশন হিবা মো সলিউশন খাইনা সমাধান খাইনা বাকি অনেক লামা দङ মো সলিউশন বড় স্পেসিফিক কিছু সাইয়া নিনি আর্টিকেল 232 সেপারেট স্টেট বা একটা সলিউশন 244 এটি আবো একটা সলিউশন নিনি इनको डायरेक्ट फान्डिंग आबो एक सलिउशन चीनी 6 शिड्यूल आबो एक सलिउशन अनेक सलिउशन कक से दङ ताबुक आं प्रद्युत किशोर बा मथानो जों गना नरक दे कन्फ्यूजन दा तने जदन कन्फ्यूज नरक एक स्पेसिफिक सादि अरन टिप्रा सारने बागै म दरकार नरक ग्रेटर टिप्रा लेन ताबदो बात नदे दिखा आबो लियानो साव दाबो कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन आरो जे राइडार गमान बिसिंगा आ कयेकटानो बा इनार लाइन पारमिट बा डायरेक्ट फान्डिंग ताबो मथा नरक एक स्पष्ट खाय सासिदि नरक तामो नाय अनेकटा तमा बिसिंगो कारण जेकुनो जों दम खायगाकाय बा सानगाकाय जेकुनो सानगाकाय रां सानपानो नंनानो रां हाजार देरि मनो 20000 देरि मनो आबर स्पेसिफिक सायगाकाय बनां बरांनो दिना बाखाय ओंखाय ताबुक नों जोंनि जनगण टिप्रासा जनगणनि जे ताबुक कन्फ्यूज नालाय दंमानि आबोनो सिगांना बागै मथा नों दिनि सादि नोंबो सलिउशन नाय नोंखौनो सामुंकरै आरो बेस कयेकटा सलिउशन दङ आरन बिसिं बबो नाय स्पिक सादि नों साखायसे बरनाय ब्ले रेदनाय रिदामाया नों सामुंकरै कन्फ्यूजन फनांगो दा इन्टालेक्टुवेल बय फनां दङ दा कन्स्टिट्यूशनल गो फनां दङ आबोन बागै सांगादि बरक जों टिप्रा हाबो नायो टिप्रा सारबो नायो नों ओ जे कन्फ्यूज नां दङनि आ कन्फ्यूज থেকে नों बरनो फियक दि ओंखाय ताबो दैबो सन्देह बार माखाय बसे दौ नरक नों मादे मा सानाय ता मिंगा बरक यांगोनि इंटरलोक्यूटर कक साका कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन कक साका ओ सकां बंनि मथानि ताबुक नेता सेकेंड नेता खूब सम्मत अनिमेष देबबर्मा अनिमेष देबबर्मा न आं ताई किछुनि कारण देबो आनस्लाइते 10 বছর गुसुङानो एबं एकसंगे राजनीति खायजा बनि प्रेस मीटन नुखाजे बसुंजाका ग्रेटा टिप्रा नो याकार दिखाय नाय ओंखाय बसावो ग्रेटार जे टिप्रा लेन आबसिं सलिउशन या तेबो बिराद कत सलिउशन दङ जे सलिउशन बो निनि टिप्रा साबो आसं हामनाय वानसाबो आसं हामनाय आबो नायले दङ नोंखाय आबो बाहायनाय आबो जों सैमिया आबो सानाय हिमंत विश्व शर्मा से नरबखा खराका सैमिया हिमंत विश्व शर्मा अबन बागिन और तीन सादानि हिमंत विश्व शर्मा सपायदे दे हिमंत विश्व शर्मा दाबो सान हिमंत विश्व शर्मा एकदम कराप आबो जतन सैमा नरक नायदि ओ ऑल इंडिया ने जे न्यूज चैनल नहीं गाय कोटी रां कराप खाया कोई निनी कांग्रेस থেকে মথামনি শুধু আবুইয়া বিনি আবভানে নেদা হিনি একটা গতং তগো
aboni chokro klaino goto 5 বছর 18 siming IPT rok high level monitoring committee khai rijagoi এমন অবস্থা থাংসকা 8 জনা এমএলএ তোমার তাবো একজনা ফাইস হবইকা 1 নাম্বার 2 নাম্বার ত্রিপুরালেন টিফাং করিকে বং থানি 3 নাম্বার স্বয়ং যে সভাপতি এনসি দেববর্মন একদম কানা আজরি সাগা যাওয়ার কোনো ত্রিপুরাল নিয়া এক ত্রিপুরা শেষ ত্রিপুরায় নেই তাবুংনি ও বড় নলে চিন্তে বিশ্বাস চাই মালিয়ানি দেই নর আসক পড়া গোনাं আসক সাইমান নাই আসক যতন মান নাই যেভাবে থাং সালাইयो আবো গাসैखौ उइ बर सुक्तै मानाय करि हाय नुब्ले अनेमा सोनोबा सिनि प्रद्युत सोनोबा आसखाय नुब्ले जेनि ब्लाइ कै सागाय एकदम निनि এইগো পর্যন্ত সাংবাদিক পর্যন্ত উড়িমা থং বংথানি ओंखाय नों हिमन्त बिश्व शर्मा सिस्टाम सागा बसे साख्लायनायखौ ओंखाय जे बरफ नों साइमान दङ बिनि बागै समस्त কিছু থাকা গত 5 বছর তাङै বরং তাং নির্বরং তংবাখাय এবং তাङै নর আসক মানাय দंबा নিনি হিন্দি মানো ইংরেজি মানো নিজেনো একদম জাহির খেলি বন্ধ তিনি আরো ডাইরেক্ট থাङै দंबा মতাগা হিন্দু হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বরবা ते वन मासे खबर जखा ते वन माने माने हेमंत विश्व शर्मा नो ऊपर निर्भर का बोनो साकलाय नेंगै जोंते बो कन्फ्यूजन नंग जाखा भन बागै दिनि माने छु जोंकि अर माननाय माइया तंनाय तंया बो तो साइन दङ जागा वो कोनो माने निनि सेपारेट स्टेट इ रकम बा देखोंदी दखाय और कि संनाइया जाबो माने नाइया এবং গ্রেট ত্রিপুরালেন যেটা তিনি মহারাজা সানমানি আবো চংরি মাইয়া নইনো রতে তাম বখায় ছাদি দাবুক আং जों নিজেবো কিটা মিটার লেখাপড়া খেবা তাক সাজিরিতা যে তোমার মিশিংও দङ নিনি সেপারেট স্টেপ দङ একটা সলিউশন 244 একটা সলিউশন দङ নিনি তামনানি ও ইনারল্যান্ড পারমিট দङ ডাইরেক্ট ফান্ডিং দङ যেটা সলিউশন আবো সাদি একটা চিন্তি প্রশ্ন বগই না নক কিছু সে শুধুমাত্র কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিভ্রান্ত হয়ে দং দিকা একটা কনফিউশন কাতর দিছো ন বনি বাগै ন তিনি ম কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগै ও মা সামানি সে জানি জনসাধারণ কিটা বুঝিতো এ তাবো লাস্ট ফাইजेनाय आं एक्चुअली किनि टिप्रा सारो ताम नांबा जों ताम नां आबसिको खाय जों तो जतन सावो लिबारेशन नामनै मुक्ति नामनै भाई मुक्ति ना चाकरी मानथान बचिनि जों चाकरी लायसेनाय शासन क्षमता मुख्यमंत्री बो जों मालायसेनाय एरपरे खायनि बिजनेस जों खालायसेनाय लेखापड़ा जों खालायसेनाय कलेज जों तांलायसेनाय गाड़ी गुरा जों पाइलायसेनाय যেটা একটা স্টেট সরকার যে ক্ষমতা মানে যেমন নাংখা হিজে जों আবো সালাই মামলে ও যে লিবারেশন বা মুক্তি মুক্তি মানাংখাই মতা তিনি সাহিত্য নক আমসান আইতা কারণ नों नायदो जागा जों जतन साइमानो একটা জাতিनि একটা রাজ্য दङ आ जागाव जे बुंनि प्रशासनिक क्षमता दं माने पुरापुरि हानि क्षमता जों ত্রিপুরা हाखाय दिनो स्पष्ट खाय जों साना नायो जों मनो नायो अरो जदि ত্রিপুরা साराव बाय दंखाय जे एरिया बं हा दङ आ हानि फाय पाल निनि एलटमेन्ट रने क्षमता आबो ত্রিপুরা साराव यागो अर्थात एडिसि पावर माने কারণ হানি থানি ক্ষমতা গরিখাই বাগনানি ফালানি পাইনানি মেজারমেন্ট খেনানি এলটমেন্ট নানিখাই नों बुबै सेक्सि जागनाय 2 नाम्बार जों स्पष्ट खाय साना नायो नों दंगा जागा जनसंख्या जदि ত্রিপুরা सानो कमारि एखाय नांखाय नों एडिसि यागो सिटिजेनशिप रने क्षमता माने नाय निन थानसि क्षमता दंगासि बो बरफ फाइया साबन नाय साबन रिया आबो साइमान नाय नै मथारना अपतिखाय একটা স্পেসিফিক আপতিকে একটা পরিষ্কার ফেনম ডিমান্ড সাজিনি
confusion ta tiklai sini engkai जों तिब्राहा तहे साना नायो जे म माना निंkai नोंनि struggle नांगौ without struggle without fight नोंगौ ताई मालिया और जे खानामांखाय बाव जगो जे खानामानि तले तले खाय निनि को बाय बिजिबि थिं दङ मथारो किन्तु ओ जगह एमन नंखा जे बरक बुतो बचालाय आकोलाय सीट बिसिना खालायदा और बग एकटा फैक्टर मा आपो चेष्टा खेले मानिया जों बारिबार साइ दङ माइया मानसे माइया ताखौ नंनि मादम साना नायो नों जदि ताकलाय जदि चिनि जेदार ताकलाय जदि मथा सीट बाङया कय बरनो फैक्टर ngै बरनो मुखमरि जाना नैदा ओबो फाइ जे सरकार चामा परताय सालिया अनेक किछु गते थांगामो जे जगह नों 70% बुइ नों 30% नना हेगे चाइ तन चारिया चंगा बारे बार नुकामो बन बगै जों ताइ किछु साना नाइया मक मदि खाइजिदि चिन्ति प्रसार मगे पुते रिसिदि आबो नों स्पष्ट खाइ हाकोय मा पाइदिसि नाइ ngै जों दिनि नंनि माध्यम मकक साना नाइयो जे जदि तिब्रासाराव थां दङ होनखाय जों सेक्रिफाइस मा खालायसिनाय ओ जगह कक सिं साइ साइ उलखाय नि क्षमता थानाय आलामिया कक साइ साइ नि ओ जगह एमले गुया ओ जगह ताम लुखतैसे नौ तिनि मासा चेनाय कोथाय कोथाय ओ जगह मथाव बारबार लुखाजे जों थांसांदि मुक्तिमांनि फाइदि ओ जगह एमले बगि ता फाइदि ओ जगह कोनो पटनि बगि फाइदि आकक सालायके किन्तु और जों नो मान ताम लुखा आबो इनको बले साब एमडीसी उनका एम उनका आबो तके एमएलए बुंखा ता जदि सरकार बिथांगे बर मन्दिर बुंनाय साबखे आबलाखै साबखे उनै साबखे आरो बं नम्बर दंनै लाखाय न तिनाखैला बो एमडीसी एम खा एमएलए बुंखा ताबो जे सरकार ब मन्दिर बुंनाय ngै साबखे आबो पद बुंया एमएलए बुंया एमडीसी बुंया दंनायखाय साबखुंया साबखुंनाय ने आबो दंमैया आबसिखौखाय ngै ताखौ आं ताइ कनक्लुजन फाइजेनाय जों ताइ कोनो मते जों डिप्लोमेसि खाव ताइ बानजेलिया जों सुजा एकदम डाइरेक्ट नों तिनि तिब्रासाराव बाजेने बरफ दिया निनि हा दिया बाजेने जोंखाय ओ जगह जों स्ट्रागल मा खाइसिनाय स्ट्रागल खाइया कइ नों भारतनि संबिधाननि 2-3 दारा मा तुसिनाय एवं निनि हाव नों शासन खेनानि आबो तु एसा पर्यन्त একটা স্টেট গভর্নমেন্ট বজে পাওয়ার তুই বিনি বসারো নাইগরে বিনি হাও নাইগরে খাই দङ যেহেতু মচিনি हा दं दमनि आसु जरा खमदा मा एसा पर्यन्त जों एबने बुनि तला दङैना बुनि सरकार चाइनानि बुनि सरकार पाइनानि बुनि काहामनानि बुनि गदायनानि आबो सिमन तसिनाय आम बगै चिनि आब्बान मति कन्फ्यूजन दङ जे बररक संग्रामना हामलगो प्रकृतिनो निनि तिब्रासन काहाम बगै फाइट खेया नायो एवं चिनि बसंग उदाहरण दङ फाइट खेगे मा मैया निनि तेलेंगाना दङ निनि झारखंड दङ बरक फाइट खेनि मान ओ लामा थाना नंनाय एवं ताइगे जाक और कक मा सानाया अनेक किछु चिन्ता खेना बुङो जों दिल्ली 17 नि फार्स्ट दिक दिया थांपुरा जगह होम सेक्रेटारि एडिशनल होम डिपार्टमेंट एडिशनल सेक्रेटारि बै मालायखा बचन रीतिमते कुलखा नक्ति प्रसार सेलेरो नों थाने एकर हाजार एकर दङ नर सुदु मात्र मदि आंदोलन खेलियो चालाइयो भुइनंगो खेलियो आपनि जों कुलखा म भाइ गते रिपोर्ट मा गाति प्रसार सेले नै इंगे न जदि कसरांहाय नों थाने सग आं दङ गसक जागा दङ नरक दागो बाजि मा खैसो बर नरक बाजि मा नरक कसरांदि नरक पजिटिव बुंदि नरक हेलें साजा तांदि नरक आसक একটা কক শাখাই ন আবুনো বুঝিয়া তাং বাইদি বড় বাসে তা ঠকে যাক দি আপনি কক সবর ব সামাদা সেক্রেটারি মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে
কারণ তিনি বড় কক সাকাই বুঝিয়া লাই থাঙ্গাইছে বুঝিব গতা নাঙ্গাইছে এনসি দেববর্মন সময় তাবুন আবো বাং বাড়িবার সাকানি প্রেস মিত এনসি দেববর্মাই চেন বুদ্ধ দেববর্মাই খাইলে আকলাই থাংলাই নিনা I-50 সালাম আছে আ জায়গাও সালাম তুমানি পরে যে অবস্থা আংখা আবো দনাও সাইনা মাখা বড় থাং সক্কা এমন জায়গা থাং সক্কা जों হিনজাক্কা जों তো